हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम ओडिया ग्रामर अनेक गुड़िए रूढ़ी उपर आलोचना करवा। आपण मैंने ये देखिपे अनेक गुड़िए रूढ़ी दि जाइए, ता सहित एठी रूढ़ी मानकर अर्थ एवं ताकू नेकी उदाहरण दि जाइए। आज आम यही विषय आलोचना करवा। आम 82 नंबर ठारू आलोचना करवा। ऑलरेडी मु 1 रू 81 नंबर जाए माने टोटाल 81टा रूढ़ी ता सहित तार अर्थर आलोचना मु करि सारी। जदि आपण माने से वीडियो देखिबा को चाहउचंदी डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि, जाके देखि नियंतु। आ आपण मानको वीडियो भलो लागिले प्रत्येक वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु। तो आज आसंतु आमे एउठू कंटिन्यू करिबा। रूढ़ीटी अछि जीवन मूर्छा, जहार अर्थ हेउछि आप्राण उद्यम एवं यार उदाहरणटी देछि निजर उन्नति पाई जीवन मूर्छा उद्यम चलाइछि। नेक्स्ट अछि जोक मुहरे लुण, यार माने होछि गर्व भांगी जिबा। गोपाल असल कथाटी कहि देबा परे जोक मुहरे लुण देबा परी रही नीरव रहिला। तापर अछि झिंटिका मारी बणी पोसिबा, यार अर्थ हेउछि दुर्बल को मारी सबल को सहाय्य करिबा। एग्जांपलटी देछि गरीब जनसाधारण ठारू टिकस आदाय करी होटेल शिल्प पाई ऋण देउछंती। ये तो झिंटिका मारी बणी पोसिबा। एठी किछटा रंग लिखा आइछि, आपण करेक्शन कर नेबे। एठी हेबो झिंटिका मारी बणी पोसिबा। नेक्स्ट आमे देखिबा रूढ़ीटी अछि झाळ बुहा धन, यार माने होउछि कष्ट अर्जित। झाळ बुहा धन नष्ट करबाकू मनुष्यर हाथ पाएना। नेक्स्ट अछि झिमिटी खेलरू महाभारत, छोट कथा विराट आकार धारण करिबा। पिला कली को धरी बसिले झिमिटी खेलरू महाभारत परी दुई परिवार मध्यरे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेबो। तापरे देखिबा ठास मारिबा, ठास को मारिबा, यार माने हेउछि अनुमान करी कहिबा। एग्जांपलटी देछि छात्रटी किछि पाठ जानि नाही, शिक्षक पचारिले खाली ठास को मारुछि। नेक्स्ट अछि ठेकिए पानी पियाइबा, यार अर्थ अस्तव्यस्त करिबा। राम बाबू ऑफिस रे जोग देबा दिन ठारू बड़ बाबू तांकू ठेकिए पानी पियाई सारिलेनी। नेक्स्ट अछि डेंगा मुंडरे ठेंगा, यार माने विपद रे पडिले मुखिया दायी। एग्जांपलटी देछि एही ग्राम रे जहां हेबो सेथि पई सरपंच दायी रहिबे, कारण डेंगा मुंडरे ठेंगा। आशा करूची आपण मानकू वीडियो भलो लागुथिबो एवं आपण को क्लियर से बुझा पडुथिबो। नेक्स्ट देखिबा तिनी मुंडरे छेड़ी कुकुर, यार माने हेउची बहु लोक मिथ्या कही ताहाको सत्य बोली प्रचार करिबा। तिनी मुंडरे छेड़ी कुकुर, तेणु पर निंदा ठारो दूर रे रहिबा भलो। देन अछि तुलसी दुई पत्ररु बासे, यार माने आमे समस्त को जानिचे आमे यार माने पिला दिनरु सुगुण सूचना मिलिबा। तुलसी दुई पत्ररु बासिबा परी शिवाजींकर देश प्रीति पिला दिनरु प्रकाश पाइथिला। नेक्स्ट देखंतु अछि तेलिया मुंडरे तेल, जार अर्थ हेउछि जहार अछि ताकू आहुरी देबा। जहार जमी नाही से ऋण पाइबो नाही, अथच जहार जमी अछि से ऋण पाइबो। एहा तो सरकारंकर तेलिया मुंडरे तेल। नेक्स्ट अछि तिनी पांजीरु जिबा, एहार माने हेउछि जस हराइबा। वृंदाटा तिनी पांजीरु गलाणी, ता ना धरी लाभ कोन। देन अछि तिल को ताଳ करिबा, यार माने हेउछि कथा को बढ़ेई कहिबा। तिल को ताଳ करी कहिबा देवर अभ्यास, तेणु ता कथा रे किछि गुरुत्व नाही। नेक्स्ट देखिबा तुंड बाइद सहस्र कोश, यार माने हेउछि लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसरी जाए। केही जणे गुजब कला जे राजीव बाबूंकर मृत्यु होई जाइछि, साही रे विषाद छाईगला। तुंड बाइद सहस्र कोश। देन आमे जानिबा नेक्स्ट अछि थाली मारी देले थाली चली जाए, एहार अर्थ हेउछि बहुत भीड़। रथ यात्रा रे पुरी रो भीड़ देखिले मने हेबो सते जेपरी थाली मारी देले थाली चली जिवो। देन अछि दीपतळ अंधार, एहार अर्थ उन्नति निकटरे अनुन्नत। एते ज्ञानी लोकंक पाखरे रही तू मैट्रिक पास करि पारिलु नाही, ए तो दीपतळ अंधार। देन अछि देखा सुंदर कखारु बड़ी,
ବାହାରକୁ ଚିକଣ ଅଥଚ ଭିତରେ ଫମ୍ପା। ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁଙ୍କ କଥା କହନା, ସେ କେବଳ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ି, ତାଙ୍କ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖିପାରିବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସବିତାରେ ଏତେ ସେବା କରେ ଅଥଚ ସେ ମୋତେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦାଉ ସାଧିବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ବାପାଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଦାଉ ସାଧିଲେ। ଦେନ୍ ଅଛି ଧରାକୁ ସରାମଣିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତିଶୟ ଗର୍ବ କରିବା। ହରିଶ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କିରାଣୀଟିଏ ହୋଇ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛି, ଯଦି ଅଫିସର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ନ ହୁଅନ୍ତା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 102 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 101ଟା 101ଟାର ଆମେ 101 ରୂଢ଼ିର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା। ଉଦାହରଣଟି ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଛ ତାକୁ ଆଗ କାମରେ ପରିଣତ କର, ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ କଳିର ମୂଳ। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ରାଜୁ ମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଦେନ୍ ଅଛି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ବିଚଳିତ ହେବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଅଛି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଏକ ଜିଦିଆ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପୁଅ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଦେନ୍ ଅଛି ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛଅ ଫଡ଼ା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା। ଯିଏ ବିଲାତ ଦେଖିନଥିବ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବିଲାତରେ ଚୋର ନାହାନ୍ତି, ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛଅ ଫଡ଼ା। ନାକେ ଦମ କରିବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଅଥୟ କରିବା। ସର୍କସ ଦେଖି ଯିବ ବୋଲି ପୁଅ ମୋତେ ନାକେ ଦମ କଲାଣି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନାଁ କରିବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳି ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନାଁ ପକାଇବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନାମ କରିବା। ଝିଅଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରି ବାପାର ନାଁ ପକାଇଲା। ଦେନ୍ ନାକ ଟେକିବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଘୃଣା କରିବା। ହରିଜନକୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଅଛି ନଖରେ ଛିଡ଼ିବା, ଏହାର ମାନେ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବା। ନଖରେ ଛିଡ଼ିଯିବା କଥା ବଢ଼େଇ କରି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଅଛି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ସାହା ହେବା। ଏବେଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛି, ରୀତା ଶୁଣୁନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଅଛି ଫସର ଫାଟିବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭବାନୀ ବାବୁ କେତେ ଯୋଜନା କରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଅ ଫେଲ୍ ହେବାର ସବୁ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଗଲା। ଦେନ୍ ଅଛି ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥା ଧମକ। ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଲିକର ଫାଙ୍କା ଆୱାଜରେ ଆଦୌ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଅଛି ବାଆକୁ ବତା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ମହାବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଝାଟି ମାଟିର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବାଆକୁ ବତା ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଅଛି ବଣ ବିଛୁଆତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ସତ୍ୟଟା ପୁରା ବଣ ବିଛୁଆତି, ତା ସହିତ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ କରିବା। ମୋତେ ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଠକ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ମୁରବୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଅଛି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ତ ନିଜ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବା ଅର୍ଥ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଥୋଇବା। ଦେନ୍ ଅଛି ବାଟ କାଟିବା, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣଗ୍ରାମ
देखि भाई बाट काटी चलीगले। नेक्स्ट अछि बाट भांगिबा। यार अर्थ हेउची उपेक्षा करिबा। विपद रे पड़िथिबा बंधु को सहाय्य न करी बाट भांगी चली जिबा अनुचित। नेक्स्ट अछि बसी खाइले नईबाली सरे आलस्य सर्वनाश करे। यार अर्थ हेउची आलस्य सर्वनाश करे। बापर बहुत संपत्ति अछि बोली बापर बहुत संपत्ति अच्छी किंतु किछि न करी खर्च करबा उचित नुहे कारण बसी खाइले नईबाली सरे। देन अछि ब्रह्मा बिली बिलेइले वेद। पंडित लोकंकर जे कोनोसी कथा को महत्व बोली धरि नेबा। उदाहरणटी देइछि ऑफिसर माने जेते विचार विमर्श करिथिले मंत्रीकर पदे कथारे सबु बदली गला। ब्रह्मा बिली बिलेइले वेद। नेक्स्ट आमे 125 देखिबा। अछि भूत खाइबा। यार अर्थ हेउची अकारण रे पर खाइबा। से एते कष्ट करी पैसा संचुची अथच मला परे सब भूत खाइबो। आज मु एही 125 नंबर रे भिडियोटी एंड करूची। आशा करूची आपण मानको भिडियो भलो लागिथिबो। ताहले चैनल को सब्सक्राइब करिके रखंतु एवं भिडियो को लाइक करंतु।